Guys, sing kepengen ngerti crispy terongku piye guys, iki tak kayak kestampur bawang, kena telur, satu paper aji. Karo iki guys, chili flocker. Mbak kita. Lek kena gorengan nyiprat-nyiprat kan. Bisa, Karo kokomber. Dengan ketum apa ngarannya? Ayo. Iki kunir. Masena rice meal ngomong ngawur gitu. Rice meal. Green label. Masena. Ini masena guys. Kalau saiki tak cemplungke guys, ini green label. Green label. Karo belum. Kasih kiki juga sih, kasih itu diutalan sakmene guys, bromis dahala campur ke nanti ini isi terus kayak banyu, nggak kurang ke kayak kunirnya gitu. Itu dikom mbek uya guys, nek wis mbok uncaki to ikine diwajangi sik cilik tipis-tipis nape mbok kom karo uya. Diumbah karo uya. Kayak bakal. Ini menit bakal ta. Berarti hot spatter. Kucingnya itu guys bumbune. Tapi terongnya dikom sikit karo uya. Dirajangi sikit domba mbek uya. Ya guys, ditunggu ya. Kita kayak urang guys. Barang kayak urang. Oke. Ya guys. Wis tak sani urang. Sani urang. Nek tong tangane persis kayak mbek bumbune crispy. Terong wis tak umbah. Bunder-bunder ngasangi tipis-tipis. Ini tipis-tipis. Kayak ngecemplungkan uya, salt, dapple salt, dapple salt. Aku kalau kasih untuk terong sing ora enek bengkong guys, iki dreh ngene kalau lekah api. Gitu, terongnya reh, tadi nak goreng api guys. Reh. Karena saya bengkong lemah, nak digoreng kok angel. Nak bunder-bunder ini kayak api. Terongnya. Tuh bumbu sing aku nganu guys, sing aku marut blender rambang campur ke derek saiki nggak berambangi ora apa-apa guys. Ini kita ini barang ini guys.
Tak campur ke makanya enak guys, muka-muka crispy kayak sing goreng wingi ya guys. Tak racang terus guys, tak goreng. Celek kesikit gini nih. Oke, goreng. Enak orangnya guys, melalai. Orang blaze here. Orang blaze dan mahit biasa. Nempel. Guys. Goreng kada japitan ini guys. Nang dhisik. Main guys. Apa orangnya? Ini sore ngono. Aja dikei baku dari guys. Goreng saiki guys. Kok nak sole gorengnya. Mau turane tak kei payak gitu guys. Enak gitu anggar turah. Terus tak goreng nang wajane terus tak gawe koyo payak. Enak guys. Diwalik genggong, diwalik-walik. Mantap guys. Ini pasti mantap guys. Mantap sekali. Nak goreng rada brain, narak brain nanti gak krokan. Oke, rong apa-apa iki guys ya. Ditunggu. Hai guys. Oke guys, crispy. Kok kayak goreng. Sering banget guys. Enak crispy-nya. Ini urang guys. Crispy urang. Urang.
crispy terong. Jangan nganu guys, kacang sama urang. Enak guys. Nak kacang terongnya tipis-tipis. Enak guys terong. Crispy terongnya enak. Mantap. Cantik sih. Top, enak. Kepengen lebih soft, watuk lebih soft guys. Sumuk. Nampau nyamnya sumuk ya. Ulangi. Ini urangnya. Mana ini warak guys kan. Simak cimil. Makan.
Ayos. Tahu semua. Tapi garang, nak gorengnya tipis-tipis enak. Mantap. Remesnya. Remes guys. Seger. Mantap. Ulang. Ulang. Bisa guys, ini lagi gawe crispy terong guys. Kalau guys, saya sama panjang dulu, cukup mulai guys. Orang ada awalnya kalau pekel nggak marah guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku pamit ya guys. Aku sore pun nonton dokteran mana aku guys. Oke guys, aku pamit, bye bye. Crispy.